हेलो एवरीवन वेलकम टू चैनल ओडिशा स्टडी कॉर्नर। तो ओडिशा स्टडी कॉर्नर आपको समस्त को स्वागत। तो यही वीडियो आम डिस्कसन करवा ओ ट्रिपल एस सी कंबाइंड रिक्रुटमेंट एग्जामिनेशन 2 जोटा कि एलएसआई माने लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड रिसेंटली आपंकर फिजिकल टेस्ट सरी। ओके, तो से पिला डाउट अच्छी के एक्सपेक्टेड सेफ रैंक के जो कि आम गोटे जॉब हो पार। ओके, तो देख यही परीक्षा आमर बहुत गुड़ाए फैक्टर्स अच्छी। तो किए साइंस पिला हो किए आमर फॉरेस्टर एलिजिबल हो किए आर्ट्स पिला हो कହାର किए फिजिकल देवाक आसी किए फिजिकल देवाक आसीनी। तो से रैंक टाक आनालाइज करवाटा टी पॉसिबल नुह। बट यही वीडियो मुझे तुमको एतिक डाटा देवी एतिक आश्योर कर डाटा और पीडीएफ देखला आप निजे निजे माने चूज कर आनालाइज करेंगे कि आपणकर केते रैंक जाए आप सेव होती। ओके, तो डाटा देखूँ आ वीडियो सरला पीडीएफ आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में चेक करदे पीडीएफ आपको मिल जाए। ओके, तो चलते वीडियो को स्टार्ट कर। तो प्रथम चलते देखा आम कौ पोस्ट केते वैकेंसी थिला आ कौ कैटेगरी केते वैकेंसी थिला। ओके, तापर आम डिस्कसन करबा केते एक्सपेक्टेड सेफ रैंक जाय पारे। ओके, तो देखिबा आम प्रथम देखा जदि आम लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर जार क्वालिफिकेशन +2 थिला +2 साइंस थिला तार पोस्ट थिला 719। ओके, 719 फॉरेस्टर पोस्ट जोटा कि क्वालिफिकेशन +2 साइंस थिला सेटा भी थिला हमर 316 पोस्ट। ओके, बट फॉरेस्ट गार्ड पोस्ट जोटा कि 1677 पोस्ट थिला सेथिरे केवल क्वालिफिकेशन थिला 10th पास। ओके, तो एटी आमर वैकेंसी 1677 बहुत गुड़ाए गोटे ह्यूज वैकेंसी थिला। ओके, जो देखा लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर यूआर पोस्ट केते 243 केवल मेल। ओके, फिमेल 117। तो फॉरेस्टर 136 यूआर मेल आउ फिमेल 67। ओके, तो फॉरेस्ट गार्ड 153 यूआर मेल 328 कौन यूआर फिमेल। ओके, तो से अनुसार आपण निज कैटेगोरी जी पोस्ट अच्छी यू मेल फिमेल आप चेक कर दिखाँ। ओके, तो चेक करदेला आपंकर जनरल पर्सपेक्टिव गोटे आइडिया हो कि आप केते रैंक जाए आप सेव होती। ओके, मुझे आपको आइडिया देदेवी। ओके, तापर देखूँ यही एग्जाम जो नोटिफिकेशन आता से समय गोटे मतलब ठीक लगुना कहीं देख फॉरेस्ट गार्ड देख ये जो कंबाइंड रिक्रुटमेंट एग्जाम है। ओके, तो कंबाइंड रिक्रुटमेंट जो पिला फॉरेस्टर ऑफ लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर एलिजिबल तो सी जार इंटरेस्ट ना फॉरेस्ट गार्ड पे तो जेहेतु कंबाइंड हो तो पकई सी। ओके, तापर जो एग्जाम देला तार कौन इधर है तापर फॉरेस्ट गार्ड से आसला। तो आप देखिए फिजिकल टेस्ट जो 40-50% पिला आबसेंट रोचे सो से यही पिला। ओके, तो आबसेंट रहा अपेक्षा जब आप फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम अलग करते तो जो पिलाटा डिजर्विंग कैंडिडेट फॉरेस्ट गार्ड पर एलिजिबल होता तो से पिला कटिगला। ओके, तो आपड़ जेहतु देख जेहतु फॉरेस्ट गार्ड पिला को यही पोस्ट पे एलिजिबल करना आपन किसी अलग एग्जाम करके अलग सिलेबस रखा था। बट आप कौन कले सेम एग्जाम कले सेम एग्जाम जो क्वेश्चन सेम आसला तो +2 साइंस आसला से पिला भी साइंस एग्जाम देले। बट गोटे दुखर कथा है कि जो गोटे यही +2 साइंस पिला जब आपंकर 1000 रैंक रखी तो सीए जदि गोटे +2 साइंस पिला 500 रैंक रखी तो सी एलआई फॉरेस्टर पर एलिजिबल। बट गोटे फॉरेस्ट गार्ड पिला से ही एग्जाम देला जो तार 200 रैंक अच्छी बट से एग्जाम तो से कौन है फॉरेस्टर पर एलिजिबल नुह। बट कारण कारण से +2 साइंस करनी। ओके, तो ग्रेजुएशन कर बीटेक कर सब किसी कर बट +2 साइंस करनी। तो यहाँ मतलब ठीक लगलानी कारण अलग एग्जाम था। ओके, छाड़ जहाँ एग्जाम तो होगा फिजिकल टेस्ट सरला आपन को रैंक दरकार। ओके, तो ये रहा आम कौन टोटाल रैंक रहा। तो देखा देख जब आम देखा कि नेक्स्ट देखा आम गोटे कैटेगरी आउ देखा कैटेगरी रैंक केते कोट अच्छी देख यूआर मेल कैटेगरी रैंक टोटाल पोस्ट हो 1032 एलएसआई फॉरेस्ट गार्ड फॉरेस्टर मिसिकी। ओके, केते गुणा पिला सिलेक्ट हे डीबी पे। ओके, डीबी पे सिलेक्ट हे आमर 1.25 केते पिला टोटाल 1290। ओके, तो हाँ किसी पिला कहे कि 1032 तो पोस्ट ना देख ए 19टा पोस्ट काटी दियो कारण गोमित्र 19टा पिला सिलेक्ट 1013। ओके, तो देख ओके नेक्स्ट देखो यूआर ओमेन सिलेक्ट सॉरी यूआर वुमेन पोस्ट था 512 सिलेक्ट देवे 640 कारण 1.25 गुणा। ओके, से भाई आप कैटेगरी एसीबीसी मेल 123 पोस्ट एसीबीसी वुमेन तो 1.25 एति पिला सिलेक्ट हवा कथा डीबी। ओके, तो तो जब देखो आपणकर रैंक यही भितर जब आसूची। ओके, मुझे आउ गोटे फास्ट कहूँ जो आपणकर रैंक कैटेगरी वाइज यही भितर आसूची आपणकर 100 माने 200% गोटे जॉब होगी अच्छी। ओके, तो ये माने आपण वीडियो देखा दरकार नहीं जब आपंकर एससी ओ मेल आप एससी मेल आपंकर रैंक 322 भितर अच्छी आपंकर गोटे पोस्ट कन्फर्म अच्छी डीबी तो आप अलरेडी जी बट पोस्ट भी आप गोटे कन्फर्म अच्छी एति मानिक चलतु। ओके, तो तापर मुझे कहबी केते पोस्ट कटअप जो देख डाटा यही डाटा आपको कई देवेनि। ओके, ये डाटा माने काढ़ा बहुत समय लगी जो देखा आम टोटाल स्टूडेंट सिलेक्टेड फॉर फिजिकल टेस्ट
8,477 ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଆମର ସ୍କ୍ରିନିଂ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଥିଲା ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର 8,477 ପିଲା ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଥିଲେ ଫିଜିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଓକେ ତ ଆଉ 19ଟା ପିଲା କ'ଣ ହେଇଥିଲେ ଗୋ ମିତ୍ର ପାଇଁ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଥିଲେ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ଓକେ ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଠି 338 ପିଲା ହୋଲ୍ଡ ଅଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ O388 ରୋକ୍ ଲଗେଇଛି କି ଆପଣ ନିଜର ଶୋ କଜ୍ ନୋଟିସ୍ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଜଣାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟେ କରାହେଇଛି ଓକେ ତ ଏଇଟା 15 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ଦିଆଯାଇଛି ସେମାନେ ଜଣେଇବେ ଓକେ ଯଦି ଏଇ 330 ପିଲା ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେ ରହିଗଲେ ତ ଯେଉଁମାନେ ୟୁଆର୍ ପୋଷ୍ଟ ପିଲା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ 100% ଜବ୍ ଓକେ ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ କହିବି ତ ଏଇମାନଙ୍କ ଭିତରୁ 63ଟା ପୋଷ୍ଟକୁ ରଖିକି ବାକି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ କୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଫିଜିକାଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେଲା ଓକେ ତ ୟା ପରେ ଆମେ ପଛେ ଅଲଗା ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ତ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା କେତେ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ 8,169 ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଏତିକି ପିଲାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ବାକି ଯେଉଁ ପିଲା ରହିଲେ 8,169 ପିଲା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା ଓକେ ଏକ୍ଜାମ୍ କେତେ ଦିନ ଥିଲା 3ରୁ 7 ମାର୍ଚ୍ଚ ଯାଏଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଥିଲା କାରଣ 6 ଯାଏଁ ଥିଲା ଗୋଟେ ଦିନ ଏକ୍ସଟ୍ରା 7 ମାର୍ଚ୍ଚ ଯାଏଁ ଥିଲା ଓକେ ତ ଯଦି ଦେଖିବା ଫିଜିକାଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ସରିଥିଲା ଓକେ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଟୋଟାଲ୍ ୟୁଆର୍ ମେଲ୍ରେ ପିଲା ଯେଉଁ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଥିଲେ କେତେ ହେଇଥିଲେ ଦେଖ ୟୁଆର୍ ମେଲ୍ ଦେଖ ସବୁ କାଟାଗୋରୀ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆମେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବାଟା ପସିବୁଲ୍ ନୁହଁ କାରଣ ଏତେ ଡାଟା ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଜିବାଟା ପସିବୁଲ୍ ନୁହଁ ଓକେ ତ ୟୁଆର୍ ମେଲ୍ରେ ଦେଖିବା ଆମେ ଟୋଟାଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ହେଉଛି 1,032 ୟୁଆର୍ ମେଲ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ତ ସେଥିରୁ 19 ଜଣ ପିଲା କାଟିଦିଅ ଆଉ ରହିଲା 1,013 ପିଲା ଓକେ ତ ସିଲେକ୍ଟ ହେବା କଥା କେତେ 3 ଗୁଣା ପିଲା ଯେହେତୁ ଆପଣ ଫିଜିକାଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଡାକିବା କଥା ତ ସିଲେକ୍ଟ ହେବା କେତେ 3,069 ପିଲା ବଟ୍ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି କେତେ 3,078 ପିଲା ଓକେ 3,078 ପିଲା ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି କେଉଁଥିପାଇଁ ଟୋଟାଲ୍ ୟୁଆର୍ ମେଲ୍ ଯଦି ଦୁଃଖର କଥା ଦେଖିବା ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ୟୁଆର୍ ପିଲା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଦେଖିବା ତ ଟୋଟାଲ୍ ୟୁଆର୍ ମେଲ୍ 378 ପିଲାରୁ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ ମୁଁ ଟିକେ କଲର୍ କରିଦେଉଛି ଏଇଟା ହ୍ୱାଇଟ୍ କରିଦେଉଛି ଓକେ ତ ଦେଖ 3,078 ପିଲା ଭିତରୁ ସିଲେକ୍ଟ କେତେ ହେଇଛନ୍ତି ଯଦି ଆମେ କାଟାଗୋରୀ ସିଲେକ୍ଟ ଦେଖିବା ଗୋଟେ 898 କେବଳ ୟୁଆର୍ ପିଲା ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ଓକେ ତ ପୋଷ୍ଟ କେତେ ଥିଲା 1,032 ବଟ୍ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି କେତେ 898 3,078 ପିଲା ସିଲେକ୍ଟ ହେବା କଥା କେବଳ ୟୁଆର୍ ଯେହେତୁ ଅନରିଜର୍ଭ ଯିଏ ନା ସିଏ ଆସିକି ଏଇ ପୋଷ୍ଟ ନେଇପାରିବ ତ 898 ପିଲା ଓକେ ତ 1,032 ପିଲା ବି ସିଲେକ୍ଟ ନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ ୟୁଆର୍ ପୋଷ୍ଟ ପାଇବେ ଓକେ ଆଉ ଏ 898 ପିଲା 100% ଚାକିରି ପାଇବେ କି ନା ଏଇଟା ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି 100% ଚାକିରି ପାଇବେନି ଓକେ ତ ଏଥିରୁ ବି କିଛି ପିଲା କଟିବେ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି SC BC ପିଲା ସେଥିରେ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି 2,021 ପିଲା ଓକେ ଆଉ SC 136 ପିଲା ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ST 22 ପିଲା ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ଓକେ ତ ଏମାନେ ଅନରିଜର୍ଭ ପୋଷ୍ଟକୁ ଆସିକି କାରଣ ଏମାନେ ତ ଏମାନଙ୍କର ଦୋଷ କ'ଣ ଏମାନେ ତ ଭଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯେହେତୁ ଭଲ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ର୍ୟାଙ୍କ ଏ ଭିତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ଓକେ ଯଦି ୟୁଆର୍ ପିଲାଙ୍କର ଭଲ ର୍ୟାଙ୍କ ଥାଆନ୍ତା ତ ଯଦି ଆପଣ ୟୁଆର୍ କାଟାଗୋରୀ ତ ଆପଣ ଭଲ ପଢ଼ିକି 3,078 ଆପଣଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ଥିଲା ଆପଣ ଭଲ ର୍ୟାଙ୍କ ରଖିଥାନ୍ତେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇଥାନ୍ତେ ଇଏ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କାଟାଗୋରୀ ୱାଇଜ୍ ପୋଷ୍ଟ ଓକେ ବୁଝିଗଲେ ନା କ'ଣ କହିଲି ମୁଁ ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ହେଉଛନ୍ତି 387 ପିଲା ଅଛନ୍ତି 10th ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଓକେ ଏ ଯେଉଁ 3,078 ପିଲା ଭିତରୁ 387 ପିଲା ଅଛନ୍ତି 10th ମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସାଇନ୍ସ ନାହିଁ ଓକେ ତ ଯଦି ଦେଖିବା ପ୍ରତି 1,000ରେ 100 ଜଣ ପିଲା ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଆମର 10th ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ଓକେ ତ ଏଠି ବି ଆପଣ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କି ଆମର ଏଠି କ୍ୟାଲକୁଲେସନ୍ କରିବା ପସିବୁଲ୍ ନୁହଁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେତେ ପାଇଁ କେତେ ପୋଷ୍ଟ ଯିବ ଓକେ ଏଇ 3ଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଦେଖିଲା ପରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କି କେତେ ର୍ୟାଙ୍କ କ'ଣ ଯିବ ଓକେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ କେତେ ପିଲା ଆମର ଫିଜିକାଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଆଉ କେତେ ପିଲା ଆସିନଥିଲେ ଦେଖ ଆପ୍ରୋକ୍ସ 60% ପିଲା ତ ଆସିଥିଲେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ ଓକେ এটা ମାନିକି ଚାଲ ଆପ୍ରୋକ୍ସ କେଉଁ ସେଣ୍ଟରରେ 60 କେଉଁଠି 70 କେଉଁଠି 50 ତ ଏଇଟା ଆମେ ଆପ୍ରୋକ୍ସ 60% ଧରିକି ଚାଲ ଓକେ ଦେଖିବା ଫେଲ୍ଡ ଇନ୍ PST ମାନେ ଯେଉଁ ହାଇଟ୍ ଆଉ ୱେଟ୍ରେ କେତେ ପିଲା କଟିଥିଲେ ତ ସେଟା ବି ଆମ ଡାଟା ରହିବା ଦରକାର କେତେ ପିଲା କଟିଥିଲେ କ'ଣ ନାହିଁ ତ କେତେ ପିଲା ୱାକିଂ ଟେଷ୍ଟରେ କରିଥିଲେ ଓକେ ତ ୱାକିଂ ଟେଷ୍ଟରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲା ପାସ୍ ହେଉଥିଲେ ଓକେ ଏଇଟା ସତ କଥା କାରଣ ଯେହେତୁ ଝିଅମାନଙ୍କର 16 କିଲୋମିଟର 4 ଘଣ୍ଟା ଥିଲା ତ ସେମାନେ ଯେଉଁ ପିଲା ଆସିଥିଲା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 95% ପିଲା ପାସ୍ ହେଇଛନ୍ତି ଓକେ ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି କେତେ ପିଲା 4 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଫେଳୁଛନ୍ତି ଓକେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ 4 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଫେଳୁଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ପିଲା ଦେଖ ଅଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ ମାନେ 2 ଘଣ୍ଟା ରନିଂ କଲା ପରେ ବି ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଆମେ କ୍ରସ୍ କରିପାରିବୁନି ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କୁଇଟ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଓକେ ତ ସେଇଟା କିଏ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ତ କୁଇଟ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଓକେ ଆଉ 4 ଘଣ୍ଟା ପରେ କେତେ ଫେଲ୍ ହେଉଛନ୍ତି ତ ଯଦି ଆମେ 10 to 20% ଦେଖିବା ଝିଅ ପିଲାଙ୍କର ଫେଲ୍ ହେଉଥିଲେ ଆଉ ପୁଅ ପିଲା ବି ଫେଲ୍ ହେଉଥିଲେ ଓକେ ଏମିତି ନୁହଁ କି କେହି ମାନେ 100% ମାନେ ନଥିଲା କି ପାସ୍ ତାର ତ ଫେଲ୍ଡ ଇନ୍ PST ଦେଖ ଯାହାର ହାଇଟ୍ ହେଉନି ତ ସେ ପିଲା ତ ଫିଜିକାଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଆମର ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ନୁହଁ ବଟ୍ ସେ ସାଇକେଲ ଚଲେଇକି ଆସିଛି ଓକେ ତ ସାଇକେଲ ଯେହେତୁ ଚଲେଇଛି ତାର LSI ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ସେ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ଓକେ ଏଥିରେ ଆମେ ଦେଖିବା O388 କେମିତି ସିଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ
तो ये थिला हमर वाकिंग टेस्ट ओके। तो देखो सेफ रैंक तो जो सेफ रैंक कहबी जदि आपणकर यूआर रे 800 पाखापाखि रैंक अच्छी ओके 800 900 भी करंतु किछ असुविधा नहीं आपणकर एलएसआई फॉरेस्टर पोस्ट पर आप एलिजिबल अच्छा कहीं देख एलएसआई और फॉरेस्टर यूआर पोस्ट 379 पोस्ट अच्छी ओके। तो जब देखिए 50% पिला आसी नथिले ओके तो से देखा आम खंडे पिला अच्छा कौन आर्ट्स बैकग्राउंड बुझीपार ना। तो देख एलएसआई तो कई फेल हेबे जो पिला जाते से पास हो ओके कारण साइकिल चलाया हाइटा एलआई बहुत कम था जदि कटि 50% पिला आमर फॉरेस्टर रे ओके 800 जार अच्छी से माने सेफ अच्छा ओके। आउ कथा आउ 53 पोस्ट था कौन एसीबीसी रे आउ गोटे पोस्ट था एसीबीसी फॉरेस्टर रे। तो 900 1000 जाए भी रखु आपणकर जदि एसीबीसी रैंक अच्छी तो आपड़ चांसेस अच्छी एल आई यहाँ हूँ एक्सपेक्टेड नॉट 100%। आउ यूआर जो मैंने भी फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई कर ओके बुझीपार ना जो मैंने फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई कर आउ रैंक अप टू 3000 जाए अच्छी आपणकर ताले आपण डीबी पाई एलिजिबल हो मो मतरे ओके। तो यहाँ क्वालिफाई लिस्ट आसला मुझे आपको कहीपरि के जाए बट जदि आपंकर फिजिकल टेस्ट क्वालिफिकेशन यूआर मेल कारण जदि आम देखा 337 पिला आमर होल्ड अच्छा से पिला भी कटे से पिला जब काटिदेला आउ जदि आम देखा 50% पिला जदि आम फेल होते आप तो 100% चाकरी पाइबे ओके। तो एतिकी मानि चलतु जदि आप फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई होती आप यू आर इन द सेफ जोन इन दिस पोस्ट ओके। एसीबीसी मेल पिला 100 200 बढ़ाई चलतु आउ एसी पिला एससी एसटी एम मुझे कहीदे आपड़ निज निजर पोस्ट देखूँ ओके। देखूँ सपोज यूआर फिमेल कथा मुझे कहूँ यूआर फिमेल 117 पोस्ट अच्छी एलएसआई और 67 पोस्ट अच्छी आमर कौन फॉरेस्टर टोटाल पोस्ट ला के 117 67 के 184 पोस्ट 184 पोस्ट पर आप अच्छा आप चाकरी कन्फर्म ओके। तापर देखा यहाँ 67 को 2 गुणा कर दिखाँ ओके এটা 134 पिला ओके 150 पिला जान 150 ये है 117 ये 200 तो आपड़ जदि 350 भितर रैंक अच्छी आपंकर यूआर फिमेल तो ये दुटा भितर आप 350 400 भितर जो अच्छे आप एलिजिबल अच्छा ओके। आउ जब आप 328 को आउ 2 गुणा कर दिंतु ओके तो 328 जब 1.5 गुणा भी करूँ 50% पिला आसी ना तो 2 गुणा करूँ आउ 600 जब इंटू 2 600 पिला भितर रैंक जब अच्छे आपंकर आप फॉरेस्ट गार्ड पर एलिजिबल अच्छा ओके। ये 400 ये 600 1000 जाए आप एलिजिबल अच्छा तो से भाई आप एसीबीसी कैलकुलेट करूँ देख सपोज मुझे आपको एग्जांपल दूसरी गोटे एसी मेल आपड़ केमी निजर रैंक को कैलकुलेट करेंगे कौ पोस्ट में केते एलिजिबल हे देख गोटे एसी पिलार रैंक हूँ 75 एलएसआई ओके जदि गोटे आपण रैंक 75 भितर अच्छी आप तो 100% क्वालिफाए देख केते पिला आपण आबसेंट रही सेटा जानला आम कहीदेवा कि ना आपंकर रैंक केते सेव अच्छा। तो जब मन इच्छा कहवा किसी लाभ ही ना ओके जदि एलएसआई फास्ट 100 पिला आसते फिजिकाल देवाक तो कहीं तो कटे ना साइकिल तो कहीं कटु ना आप गोटे पिला कहते कि साइकिल कटी किए साइकिल कटु ना तो किए हाइट रे कटी एलएसआई हाइट तो मात्र बहुत कम आगुला तो हाइट वेट हाइट और साइकिल तो कटु ना तो जी आसो सी एससी पाइब ओके। तो आउ कथा हाँ फॉरेस्टर कारण फॉरेस्टर आम कहीपर केते पिला आसते तो केते पिला हाइट ये हाइट कटुँच तापर एठी आपणकर कौन हो रनिंग भी अच्छी तो कि फिजिकल फिटनेस एलिजिबल नो तो एठी आपन जदि 3 टाइम्स ने आप पॉसिबल अच्छी ओके। तो आउट रहा एससी भी सेमतिका एसी फॉरेस्ट गार्ड पोस्ट रे कौन होची तो एठी किछि पिला एब्सेंट रहउछन्ती तापर किछि पिला फिजिकल हाइट रे करछन्ती किछि पिला हमर कोथरे करछन्ती रनिंग रे करछन्ती तो सब देखला पर टोटल जे देखिबा पोस्ट आमे एठी देखंतु टोटल पोस्ट हमर एससी मेल रे आपन रहउछि केते 257 पोस्ट ओके। आपन सिलेक्ट केते हेबे 322 पिला सिलेक्ट हेबे डीबी पे 322 भितर आपन रैंक अछि ताल आपन गोटे 100% डीबी आसबे तो मानि चलते 600 भितर जब आप रैंक भी अच्छी ताल आप डीबी आसबे आ गोटे पोस्ट आपड़ एलिजिबल होउछन्ती ओके। तो से भाया आपड़ जदि एससी यूआर ओमेन 512 फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई करछन्ती ओके 2 टाइम्स करके चलतु 2 टाइम्स ना 1.75 टाइम्स करतु ओके। तो 1000 भितर जब आप रैंक अच्छी ताल आपड़ डीबी आउ गोटे पोस्ट पाई एलिजिबल ओके। तो आउ कथा यूआर मेल मुझे कही जो मैंने समस्ते जो मैंने फिजिकल क्वालिफाई कर डाकबार चान्सेस अच्छी कारण जो फास्ट 337 पिला अच्छा
ଯେଉଁମାନେ 100% ପିଲା 2 ର୍ୟାଙ୍କରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି 129 136 ମାନେ ମୁଁ ଦେଖିବାରେ ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁ 300 ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ 337 ପିଲା ନାହାନ୍ତି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବି ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ର୍ୟାଙ୍କ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଡାଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଟା ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣ ନିଜ ନିଜ ର୍ୟାଙ୍କକୁ ଆନାଲାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କାଟାଗୋରୀ ପିଲା ଓକେ ତ ଇଏ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର କାଟାଗୋରୀ ୱାଇଜ୍ ର୍ୟାଙ୍କ ଓକେ ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ଯଦି ଆପଣ 2 ଗୁଣା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ର୍ୟାଙ୍କ ଆସୁଛି ଦେଖ ଏଇଟା ୟୁଆର୍ ପିଲାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ୟୁଆର୍ ମେଲ୍ ପିଲା ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଓକେ ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କର ର୍ୟାଙ୍କ ରହୁଛି ତାକୁ ଆପଣ 2 ଗୁଣା କରନ୍ତୁ ସେ ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ର୍ୟାଙ୍କ ପଡ଼ୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଏଲିଜିବଲ୍ ଅଛନ୍ତି ଓକେ ତ ୟାର ପରଫେକ୍ଟ ଡାଟା ଆମେ କ୍ୱାଲିଫାଏ ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଏ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଓକେ ତ ଏଇ ଦୁଇଟା ଡାଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯଦି ହୋପ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିକି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିପାରିବେ ଓକେ ତ ଆଗକୁ ଯାହା ବି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମିଳିଯିବ ତ ରହୁଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ Welcome me again with a smile. But something deep within, something new, lets me emerge from my